саломи худро ба кулли мардуми тоҷик мерасонам, ба тамоми тамошобинони YouTube канали Press ATJ ва ба барномаи Корзина. Рӯзи хуш дошта бошед. вақте ки каҷ меравем вақте ки каҷ меравем ин шпаргалка озма шумо комментарий мекунед. Боша. гапи шумо санъат мисли роҳи қатора асту рост рафтанро тақозо мекунад. Бале. агар ки каҷ рафтӣ шояд муваффақ нашавӣ. ҳамон каҷравӣ чи аст? мо кадом кора каҷравӣ мегӯем? назари ман ин аст ки каҷ нарафтан дар зиндагӣ умуман роҳи дурустро интихоб кардан, роҳе ки туро ба роҳи рост мебарад, роҳе ки ягон каҷие надорад. Хоб ман чӣ тавр ба шумо бифаҳмонам ин гапро? дар санъат каҷравӣ. дар санъат. дар санъат ҷе гап дар санъат. хоб шумо умуман медонед ки обрӯи инсон ин чӣ қадар як чизи нозук аст ки мо метавонем як лаҳза обрӯи худро аз даст бидиҳем. хоб мисли як дар нӯки сӯзан аст обрӯ. умуман шахсият зан бошад агар ин боз ҳам ҷиддитар мешавад. хоб барои ман фикр мекунам ки зан маъно хоб умуман санъаткорҳо бояд роҳи дурустро интихоб кунанд барое ки мо як тарбиятгари хоб мардум ҳастем, барои он ки вақте ки моро аз тариқи оинаи нилгун мебинанд бояд дидан ҳам оҳанги мо ҳам суханҳое ки мо интихоб мекунем дар сурудҳоямон бояд пурмазмун бошад ва мо як тарбиятгари насли ҷавон бошем. ин фикри ростравӣ ҳамин каҷ нарафтан ростравӣ яке аз онҳо. хуб шоу бизнеси мо тоза аст? тозагӣ ҳар як инсон дар дасти худаш аст. ман намехоҳам ягон чизе бигӯям. ин мутаассифона дар баъзан мафкураи мо умуман мардуми мо шишта аст ки дар санъат яъне санъат аз тозагӣ хеле дур аст. ҳаминаш мо мехоҳам ягон гапе бигӯед ки ҳамчун шумо омӯзгор ҳамчун маълумоти олидор дар ҳамин соҳа як гапе бигӯед ки ҳамин фикра камтарак мо дур кунем. хоб санъат мусиқӣ ин яке аз волотарин дороие ҳаст ки мо барои мо инсонҳо дода шудааст. ҳеҷ кас нагуфтааст ки санъат ва мусиқӣ ин ҳаром аст. бале зиёд хуб бозам буданд ки пайғамбарои мо буданд. хуб довуд алайҳиссалом дар най менавохтанд. ин мусиқӣ як зебоӣ аст. мусиқӣ худаш ин як табиат аст. хуб як чизи ғализ, як чизи чирке ки як чизи чизе ки шумо гуфтед гряз шояд он дар вуҷуди ҳар як инсон бошад. ман фикр мекунам санъат дар ин ҷо ягон гуноҳе надорад. ин ранги ҳамон донишгоҳ аст ки донишгоҳ 4 девор аст. мегӯем ки донишгоҳ моро дипломдор накард ё ки деворҳо айб надоранд. санъат ҳам айб надорад, айб дар мо аст. айб дар худи инсон мо дар ҳамин гап дар кор. ба мо гирифтем. хоб дуру дароз буд. вале шумо чӣ кор кардаед ки ба он фахр мекунед? фахр надонам. фахр намекунам. яъне коре карда бошед дар ҳамин 27 соли умратон ки бигӯед ки шукр ман ҳам кора кардагем. ман шукр мекунам ки дастгири модарам шудам, дастгири оилаам шудам. дар 17 солагӣ? то ҳамин 27 солагӣ. вақте ки президенти мардумӣ дорем, хоб шумо дар соли 2013 баромад кардед ва президент таваҷҷӯҳ кард ба шумо ва шумо бо дастгирии президент ва роҳнамоии Адҳам Холиқов дар италия таҳсил кардед. бале шумо солҳои таҳсилтон дар Италия барои мо бигӯед. Чӣ хел шумо рафтед аз ҳаминҷа сар? хоб сараввал мехостам қайд кунам ки дар 22-ум ҷашни солгарди истиқлолият ҳамон соли 2013 ҳамин рӯз умуман барои ман як рӯзи фаромӯшнашавандаи ҳаётам буд, чунки ман баъд аз ҳамон рӯз зиндагии ман куллан иваз ёфт ба як бо баракати хоб пешвои муаззами миллат роҳбари давлат ҳамон ман супориш шуд аз тарафи он кас ки маро барои таҳсил кардан ба давлати Итолиё ба шаҳри Милан равон кунанд ва дар он ҷо хоб бозам бисёр миннатдории худро ба устодам Адҳам Холиқов мерасонам ки ҳамчун падар дар он ҷо маро ҳамроҳӣ мекарданд, чунон ки ман худ як одате дорам ки бе Тоҷикистон наметавонам. хоб зиёд сафарҳои хориҷӣ доштам, вале хоб
аз як ҳафта зиёд дигар наметавонам, мехоҳам ба ватан баргардам ва дар он ҷо устод маро бисёр дастгирӣ мекард ки ман ва дар он ҷо устод маро зиёд дастгирӣ мекарданд, ҳамчун падар дар бари ман буданд. аз зиёд хуб чунон ки мо медонем давлати итолиё яке аз давлатҳои пуртаъриху пурфарҳанг аст, хуб сарзамини опера ҳаст. барои ҳамин ман чӣ қадар ки тавонистам чӣ нозукиёе буд кӯшиш кардам аз худ кунам. хуб ҳамин тавр. дар як интервю аз шумо мепурсам ки устодонатонро аз Италия номбар кунед, шуморо ба шумо ки дарс додад ва шумо фақат Адҳам Холиқовро номбар кардед. Фаромӯшон кардед? Амиш ман интерес ё ки доётон ҳаст? Фаромӯш накардам. Дар он ҷо як устоде буд Ҷузеппе ки ҳамроҳии он кас ман боз дар он ҷо дарси овоз мегирифтам. Муаллима буданд, ростӣ номашон дар ёдам нест, дарси фламенко ба ман медоданд. Як устоди дигар буд ки ба ман фортепиано дарс медод, исмашон хуб шояд ба ёдам бирасад. Чанд сол таҳсил кардед ва кай омадед? Ҳаминаш тамом. Ман омаданам бо таърихаш лозим. Не, ҳамин хел. Яъне ман мехоҳам ки шумо чанд сол таҳсил кардед? Як сол таҳсил кардед ва баргаштам, бале. ва он навишта аст. Аз 15 то 22 июл дар Пекини Ҷумҳурии Халқии Хитой як симпозиум баргузор гашида буд. Бале. ва шумо дар он ҷо баромад карда будед дар мавзӯи дастгириҳои ҷавонон аз тарафи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон. Бале, аз тарафи Кумитаи ҷавонон, бале. ҳамин гуна мавзӯъ доштед. Шумо дар он ҷо баромад кардед. Бале. Шумо барои мо соддак ва осонак бедед ки то имрӯз шумо ки як ҷавон ҳастед, ҳукумати мо ба шумо чӣ дастгириҳо кардааст, чӣ кӯмак кардааст? ман худ як фарзанди истиқлолият ҳастам. Барои ман истиқлолият барои ман тамоми дороиро дод. чӣ дастгириҳо, аввало дастгирӣ аз тарафи роҳбари давлат шуда буд, аз тарафи ҳукумат, аз тарафи вазорати фарҳанг зиёд барои ман дастгирӣ шудааст ки чунон ки ман вақте ки донишҷӯ будам, аввалин сафари хориҷии ман ин розҳои фарҳангии Тоҷикистон дар Қирғизистон буд соли 2012. баъд аз ҳамон ҷо назари хуб вазорат, назари ҳукумат ба ман уфтоду маро дар дигар чорабиниҳои сатҳи давлатӣ дохил карданд, ворид карданд. ҳамидан ки овоз ҳаст? Бале. Вале ки чунон ки медонед ман 27 сол умр дорам ва дар ҳамин 27 соли умрам ман як чанд рӯз пеш ҳисоб кардам зиёда аз 18 давлати дунёро гаштаам. ин ҳамаш бевосита ҳамаи сафарҳои ман сафарҳои ҳунарӣ буд, сафарҳое ки маро давлат равона карда буд. Шояд аз байни онҳо ду то ё се тоаш сафари худи ман бошад барои истироҳат. Дигараш ҳамаш сафарҳои ҳунарие буд ки бо дастгирии давлат тамом. Шумо истироҳат меравед? Гоҳ меравам. 5 давлат номбар кардед ки шумо рафта будед? Ам 18. аз ҳамон 18 итолиёро намегӯем. Нагин. Германия, Белоруссия, Мальдивы, хоб Қатар, Корея. шумо худатонро одами хуб мепиндоред? инро бояд ҷониби муқобил бигӯяд. дар назари худатон хубе ки ганда бад фикр намекунам, бад нестам. яъне вақте ки торикӣ набошад равшанӣ аст, яъне хуб набошад, бад набошад, хуб астед. шояд дар 5 соли оянда ба чӣ расидан мехоҳед? хоб мехоҳам оила барпо кунам, соҳиби фарзанд шавам. қате? хоб оиладор шавам. хоб нуқтаи кулминатсиони ҳаёти мо ҳамин аст. хоб ва каме бошад хоб як саҳми худро дар санъату фарҳанги миллати азизам бигузорам. ина мо фақат 5 сола нақшаи шуморо. бале. ва мерасед. худо хоҳад. вақте ки ният мекаст мерасед. шояд. вақте ки тоҷикем. хоб шумо гуфтаед ман дар чандин озмунҳо иштирок кардам. аз он ҷумла дар Арманистон вақте ки ман баромад кардам маро арманӣ гуфтанд, дар Қатар маро араб, дар Озарбойҷон маро озарӣ. ва шумо дар ҷавоб ҳама мегуфтед ки ман тоҷикам. ана ҳамон лаҳзаро бораи мо бояд биёред. чӣ гуна буданд? як кас чӣ хел шуморо омадан гуфтанд ки араб ҳастед, гуфтед ман тоҷикам. барои як фестивал барои баромад кардан рафта будам. ҳамон лаҳзае ки ман вориди хоб аэропорт шудам,
خب تمام مردم همراه من با زبان خودشون با ارمنی حرف میزدن و چون که میدونید که ما خب ارمنی ها هم زبان روسی رو میدونستم، من با زبان روسی میگفتم که خب من ارمنی نیستم، من تاجیکم. خب در آذربایجان نیز همین بود. اونجا نگفتن با من همراهی من با آذری حرف نزدن، ولی گفتن که خیلی شبیه مردم ما هستی. شاید از برای سیمو هم باشد، بیلی هم باشد. خب باز شاید. خب قطر شما را عرب برآورد قطر آنجا نیز بسیار گفتن که شبیه شکل من، سیمای من شبیه همون مردم عرب است، ولی بازم در آنجا ما میگفتیم که ما تاجیک هستیم، برای که دلیگاسیایی که ما اونجا رفته بودیم زیاد از 40-50 نفر بود. اینا سفرهای دعوتی بودن، سفرهای هنری بودن. بله. و همون وقتی که شما میگید من تاجیکم چه خیلی هستم این حسیات باور کنید و در کرز نمیشود. این یکی از حسیات های بلندترین انسان است. این از درجه وطن دوستداری هر یک انسان وابسته است. من خود را یک پاتریوت حساب میکنم، راستی گفت. وقتی که آموزگاریم، خب شما در کنسرواتوار ملی بله با حیث آموزگار فعالیت میکنید؟ 2 سال فعالیت میکردم. حاضر نمیکنید؟ حاضر من کارمند ارکستر سیمفونی نزد دستگاه اجرای پرزیدنتی هستم. برای چی شما برآمد از اونجا؟ برای آنکه شاگردها کپا نگرفتن؟ نه. خب از حسابی که چرابینی زیاد بود، محفل ها زیاد هستند و عموما من در درون کارخانه ارکستر رو من همچون یک جای خودم حس کردم، برای که سرودهایی که من میسرایم در سطح، من فکر میکنم زیادش آریاهای جهانی هستند، از کمپوزیتورهای جهانی هستند و آن سرودها رو که شما تصور کنید زیاده از 80-90 نفر نوازنده می نوازد و تو زنده می سرای. این موضوع من بود. خب خدا را شکر که پیشوای ملت برای ما این تمام اسباب ها رو در ارکستر چه بگم بله مهیا کردن و ما عین حال از ما چی طلب می شود؟ تنها ایجاد کردن و کار کردن. من در همین وقت چیز پرسیدم از شما، برای چی بسیار نفرانی که موفق میشوند در صنعت خب تحصیل ندیدن؟ اولا میخواستم بگم که استعداد، چون که ما میگوییم سلوخ، استعداد در وجود هر یک انسان از طرف خداوند داده می شود. اگر که خواهی که در جاده پروفسیونالی آن را خب بازم سایقال دهی می شود که تحصیل کنی، ولی من زیاد هنرمندایی را میدونم که خیلی صدای خوب دارن، خیلی صدای مهین دارند و هم در جاده صنعتشان یک جای خاصی خود را یافتند. بله من میدونم که آنها تحصیل ندیدند، ولی من فکر میکنم استعداد خوب در موسیقی صنعت در قلب هر یک انسان از روزی تولد شدنش میباشد. بله. در مورد آموزگاری جان، خب. یعنی درس دادن، وقتی شما مثلا 2 سال شما درس دادید نوبر اومدید به فکر من چند ماه شد؟ یک سال زیاد. یک سال شد. یعنی شما در وقتی درس میدادید که الکی شناخته شده بودید و پرسمانتون نیوتون خوب بودن. بله. شاگرد چگونه قبول میکنه همین؟ در بخشش برای سبکی در فاکولته ژورنالیستیک اگر یگان ژورنالیست درس داد، روزی متاسفانه قریب که نیست ژورنالیست ما درس داد، وقتی ژورنالیست درس داد گپی وای دیگه خیلی میگذره. و شما که در سایختون موفق بودین وقتی بچه‌ها را درس میدادین وای چه خیلی قبول میکردن؟ آیا کوشش میکردن یگان من 2 شاگرد داشتم، یک تاش زیادتر میخواست سرانده اپراوی شود، یکی از آن میخواست که سرانده استرادی شود و آن دانشجویی که میخواست سرانده استرادی شود میکرد که مشورت پرسد که اینجا چه خیلی است، اونجا چه خیلی است. آن یک شاگرد دیگری که در ساحه اپرا میخواست موفق شود، او خیلی بچه طلبگار بود. خب روزی میشد که من دیر میکردم یک چیز و دم بدم من زنگ زد معلم کجا دیگه، خب کوشش میکرد که زیادتر از من چیزی باشد بگیرد. من طلبگار نیم وای کوشش میکنید شما از اپرا نروید، اما استرا داشتید؟ نه من از اپرا نرفتم، من در ساحه اپرا خود نیز کار کرده ایستادم. از همه چیزی مهمه که امسال از خود کردید چی بود؟ امسال مهم چیزی مهمه که اگان گپی مهم اومد چی از خود کردید شما چی فهمیدید؟ من
фаҳмидам ки чӣ қадар бояд инсон ба қадри якдигар бирасад ва ҳар як лаҳзае ки мо зиндагӣ мекунем мо бояд қадр кунем. Чунон ки дар муддати ҳамин пандемия чӣ қадар чизҳоро мардуми мо аз сар гузарониданд, чӣ қадар нохушиҳоро аз сар гузарониданд. Барои ҳамин мо дар ин зиндагонӣ меҳмон ҳастем ва бояд ҳар як лаҳзае ки дар ин зиндагонӣ сар аз хоб мехезем, чашм мекушоем, вақтамонро мегузаронем, уман вақт ғанимат аст, бояд мо қадр кунем, якдигарро қадр кунем, волидайнро қадр кунем. вақте ки ба майдони дигар меоем, аслан ин ҳар як майдон аст, опера, эстрада? Не, як майдон нест. бинагӯе як майдон абдан шумо исбот кунед. хел хуб, аввало ман мехостам бигӯям ки жанри опера ин умуман жанри дигар аст. дарсе ки мо дар соҳаи опера мехондем ин умуман дигар чиз аст. барои ҳамин чӣ хел гӯям, вақте ки шумо дар театр будед ягон вақт дар ягон намоиши, хуб шумо дар он ҷо хуб мебинед ки дар он ҷо ягон микрофон нест, баландгӯяк нест. барои ба саҳна баромадан ва ҳунарманди операвӣ шудан ин бояд хуб хеле овози бақувват дошта бошӣ. ҳамун ҳунарманди театр бошӣ мисли ҳамон охиён ки бурӯи бале бисёр бале. хуб ҳамун ҳунарманди операвӣ ки бошӣ бояд як ҳунари як овозе ки марғуладор бошад, бояд марғуладор бошад. хуб бошад, муддате мешавад ки дар ҳамин намуд залҳои калон, дар ҳамин толорҳои калон мо бидуни баландгӯяк суруд месароем ва бояд садои мо аз ин ҷо то ҳамон поёни толор шунида бошад, шунида шавад. бале бале шунида шавад. эстрада яъне микрофон не, ман дарси вокали мо чӣ хел аст ки мо вақте ки опера месароем ин аз тамоми вуҷуди диафрагмаи вуҷуди инсон мебарояд. эстрада бале ин аз қафаси сина бале каме бошад сабук аст. ман фикр мекунам сабуктар аст. бале бале сабуктар аст. чаро бисёртар ки дар назари мо метавад фақат эстради мо аз шумо шинида истодем? вақтҳои охир бале, барои он ки хуб аввало мехостам бигӯям ки таваҷҷӯҳи бисёр мардуми мо, чунон ки ин жанри опера ин жанри мо нест, ин жанри хуб аврупо аст, таваҷҷӯҳи мардуми мо камтар аст ба опера. бале, барои ҳамин хел ман кӯшиш мекунам ҳам барои ки ман вақте ки опера сароидам ман хостам ки бифаҳмам ки дар дигар жанрҳо низ худро бисанҷам, оё аз жанри эстрадаву халқӣ низ бархурдор мешавам, метавонам аз уҳдааш бароям. хуб каме бошад муваффақ шудам. ташаккур. шумо фақат ма ду ҷумла надонам, шумо фақат ду ҷумла ҷавоб дед. окей. ба эстрада мо чӣ намерасад ҳозир? консертҳои зинда, ба опера мо чӣ намерасад? мардуме ки равад ба театр ва тамошо кунад. аудитория. бале. вақте ки инстаграм дорем, чаро дар инстаграми шумо реклама нест? реклама? надонам. намегӯям ки ягон вақт реклама нагирифтам, як-ду бор буд, вале зиёдтар хуб ман блогер нестам. ман сароянда ҳастам. 228 000 подписчик доред. ин не ман роҳаш аст. агар шумо надонед ман медонам ки ин роҳаш аст, вале намедонам чӣ тавр мекунам. вале ман инстаграм ман аз соли 2014 фаъол аст. хуб дар муддати ҳамин қадар сол ҳамин қадар зара ҷамъ шуд. бале зара ҷамъ шуд. шумо модо бигӯед ки ҳамон қадар вақте ки дар инстаграм сарф мекунед, хуб аз ҳамон қадар фоида мегиред? яъне бар эвази вақти сарф кардагитон шумо ягон чӣ метавонед? чаро не, ман бо мухлисонам дар иртибот ҳастам. ман аз зиндагии худ ба мухлисон ба мардум, ба он подписчиконе ки ба ман хуб фоловер шуданд, бо онҳо кӯшиш мекунам зиндагии худро нишон диҳам. ман чӣ кор карда истодам, дар куҷо ҳастам? омадем ба ҳам ҷое ки мехостем бием. вақте ки сурат мегирем, ҳозир шумо да бахтовар мешинасем? бахтовар дӯсти ман? ин бахтовар ҷамшед. шумо чанд та сурат рӯй мекунад? нишон метиҳад? хуб ин ман рости солҳои 2014 ё 15
این در تالار کنسرواتوار ملی جمهوری تاجیکستان است. من در آنجا یکم بار کنسرت خود را در سطح خب اپرا کنسرت اپراوی خود را برگزار گردانده بودم و تمام این گل و این چیزا رو من با همراه یک چند دوستانی دیگرم همشون خودم کردم. شما در اون که سورپرایز کردید؟ نه این رو من خودم برای صحنه خودم ساز کرده بودم. این ماشین من است. ما همین در اینترویو همراه اپای فاطمه مشرف بود. چقدر صورت گرفتید؟ ما گفتیم که یعنی این صورتی که گفتید از شما. ما گفتیم آورده همین است درش. بله این ماشین من است. اینجا خوردیش است. از رنگ‌ها من همین قدر است. واجبه همون نفر همون ماشین شما چی است؟ مهربانی نسبت صاحبش. چی مهربانی میکنه شما؟ اوه این مرا تنها نمیگذارد. تو میکنه؟ بله همه وقت با همراهی من است. شب و روز. بسیم تکه بلد شما نوشتید که ما بله کانادا خب من شما خیلی بکنید پس پیشیکایی شما مرا شما ببیرند مصطفی کامون نگیدید؟ نه همون نه صورت دیگه ولی آدم هست که سهر خیستم تماشا کردم اوه این که؟ این ستاوروپольский край من با دکتر Айболит سال بودید اونجا؟ نه من گفتم اوی دکتر Айболит почему мне сердце болит جواب تگیرشید بله ما اینجا ما اینجا در مهمانی دوستی عزیز ما همکاری ما همکسبی ما سروش خاله وقتی که همین خانه اش را نو تیار کرد حولیش را خانه درآیان کرد و ما هم در اینجا سرجم نشستیم. بله برای چی چهره یک نفر پوشوندید؟ من نمیتونم بگویم برای اینکه شخصی آمده نیست پوبلیچ نیست. بله دقیقاً پوبلیچ نیستم یا واردم دوازده زیادی بعد بیارم جامسه تمام مختار اوه کی؟ برای چی اینجا میخندید شما؟ برای که با همراهی خورشید و رج نخندیده نمیشود. این یکی از دوستای نزدیک من است چون که میدونید خورشید ستاره این طراح من است عین حال لباسی که در بدن من است خب از مال خورشید است. من همه وقت با همین طراح همکاری دارم. رج احمد این یکی از دوستای من است و هر دو این کس بسیار شوخ هستند. ما زیاد با سفرها میکنیم و سفرهای ما خوش میگذرد. چند پول است؟ نه زیاد نیست شاید 2000 2000 سومو؟ ده زیاد نیست برای که خورشید اون جامعه که ما میپوشیم از 10,000 سومون سر میشود. اکه خورشید میزه کاملا میشه برای در یکم کتاب سرود صحنه حجبی نمایش تئاتری عموما یکم سریال میگیم خیلی رو یافتید که انا قهرمان منم فکر کرده لازم فکر کنید ما وقت داریم خب نه من فکر نکردم که من همینم لیکن زیاد وقتا پیشترها خوبتر که بودم فکر میکردم که تصور میکردم که یکی از همین رول های چی میگویند همین نقشه همون فیلم همون کینا هستم همین چیزا تصور میکردم. ولی یعنی خاطرم نمیاد که این درباره من خونده است همین سرود میشود سرود زیاد. بله وقتی که از فکرمون میگردیم خب شما پیشتر توی نمیگشتید حاضر توی میگردید بله خب مجبور میشوی. نه چرا پیشتر من خب زیادتر با دانش آموزی تحصیل من همین سال اسپیرانتورا رو تمام کردم. خب نگاه کنید که من 5 سال کنسرواتوار 1 سال در ایتالیا 2 سال دیگر اینجا خب 8 سال عمرم در با دانش آموختن و بود صرف کرده شد. اکنون کمی هم باشد باید در پایم استوار شوم و ماشین شخصی دارید؟ بله دارم. موضوع اسپیرانتور چی بود؟ ما موضوع نمیگیریم چون که ما فرمانده اپراوی هستیم. کنسرت میدیم یک کنسرت اپراوی. بله خوش از ما آفرین شود برنامه کنید تمام کنید تمام وقتی که جواب نمیدیم وقتی که جواب نمیدیم خب در یک برنامه شما یک سوال رو که نخواستید با اون جواب بدید سوزاندید. این برای شو بود یا که چیکار شد من نفهمیدم. یک سوال در یک برنامه بگیرین در یک رستوران بسوزونید و لالی چی بیارن
خب همون سوال با من پسند نآمد چون که از زندگی شخصی من بود. در دل خواه شما برنامه یک رفته گین شما را میگن چند سوال در میان حتی در برنامه های لذت و بایشتی ها میانن شما سرود خوانده بودید. خب یکم رو فکر نکردید که چرا ما شما را سرود نخواستیم که شما سرود بخونید؟ همین فکر در سر شما آمد؟ نه آمد. تیار شده بودید؟ نه تیار نشده بودم. و نه تیار شده بودید؟ نه در فکرم همین چیز نبود چون که شما گفتید کرزینه من فکر کردم که ما تنها صحبت میکنیم. و خیلی بهتری. بلیتز. خب این سوپر بلیتزه. خب یعنی من یک کلمه میگم شما با یک کلمه جواب زیاد در کار. اوکی. مادر. زندگی. دختر. آبرو. آبروها یک کلمه است. پدر. دستگیر. صنعت. زیبایی. شوهر. حیات. شو بیزنس. رقابت. آموزگاری. تعلیم. اپرا. تئاتر. استرادا. سرود. راک. گیتار. رپ. جوانان. است جواب دهید. شش مقام. شش مقام. چی بگم؟ کلاسیکا. اگر این روز آخرین روزی حیات شما باشه چیکار میکنید؟ بگشت دست شوید. میرم پیش مادرم. رنگیدون الله عبدالله جواب دهید. میرم خونه. میرم پیش مادرم و آغوش میگیرمش. این تمام. بله. خب نسبت برنامه کرزینه گفتنی هستم که خیلی برنامه شوق‌آور بود. فرق از دیگر برنامه‌هایی که من در آنجا اشتراک کردم در آن بود که سوال‌ها کوتاه بودند. طلب نبود از من که من سرود بسرایم و به زندگی شخصی من نیز کم دخالت کردند. عموما راویی که در اینجا بود یک راوی بسیار همجوان و با استعداد. من فکر میکنم که در آینده زیاد به قله‌های بلند کار خود میرسد.